हरमला बिचार तुमकां खबर आसतली रापणकाराचे सी फूड फेस्टिवल आमी हे फावट पयलेच फावट गोंयांत साजरो करतात। 21 वर्सां पळयत जाल्यार तुमी सी फूड फेस्टिवल करताले पणजे आनी खंय तरी रापणकाराचे कल्चर ट्रेडिशन हे अख्ख्या गोंयांतूच पूण अख्ख्या देशभर हे कळपा खातीर हांगासर आमी हो टुरिजम डिपार्टमेंटान आयज रापणकाराचो सी फूड फेस्टिवल दवरला। आमच्या गोंयकारांचो कल्चर जो आहा फिशरमॅन्साचो तो खंय तरी आमी लायमलायटान हाडूंक सोदतात आनी ट्युरिस्टांकूय कळोंक जाय बाबा हे फेस्टिवल म्हणजे रापणकार कितें ते। तशेंच आमच्या एंटायर कोस्टल बेल्टाचे गोंयच्या कोस्टल बेल्टाचे रापणकार जे आहात ते इतली वर्सां आपलो वेवसाय हो चलयतात आनी खंय तरी तांकां एक फेस्टिवल एक सेलिब्रेट करपा खातीर एकी कडेन हाडपाक हो एक फेस्टिवल आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटान केल्लो आसा आनी हेका लागून आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एप्रुवलूय दिलें आनी ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान जेन्ना आमी स्टार्टींग तांकां सांगलें की रापणकाराचें फेस्त जावंक जाय हरमला हांगासर रापणकाराचें फेस्त जातालें पयलीं मागीर कोविडा उपरांत बंद पडलें तें खंय तरी एक टुरिजमाच्या कॅलेंडरान घालून सरकारान हो सण साजरो करचो म्हणून ह्यो आयज आमी हांगासर सी फूड रापणकाराचें सी फूड फेस्टिवल करतात। आयज आमी हांगा हरमला येयल्यात आमच्या मदींच पंचायत बॉडी आहा सरपंच आहा मांद्र्याचे सरपंच आहात आमचे कार्यकर्ते आहात हांगासर आमी इन्स्पेक्शनाक येयले जे काम चलता ते 13, 14, 15 तारखेक 3 दीस हो व्हडलो उत्सव हांगासर साजरो करतले। म्हाका दिसता सगळे आख्खे गोंयचेच न्हू ट्युरिस्टूय सगळे जाण हांगासर पार्टिसिपेट जावपाक येतले। हांगासर मागता आख्ख्या गोंयकारां कडेन हांगासर तुमी हरमला येवचे आनी रापणकाराचे सी फूड फेस्टिवल एन्जॉय करचे। ऑलरेडी केल्ली आहा फुडलो स्टेज आहा तो खाली आहा तो ऑलरेडी आमी ट्रॅफिक सेलाक कळयला सो फुडें जाता तितके म्हणजे पयले गाडी जाता ते फुडें पार्क जातले रेस्ट हांगासर जो एंट्रन्स आहा तो फ्री आसतलो न्ही ओपन प्रोग्राम 5 स्टार्ट जातले 5चे लोकल सी फूड फेस्टिवल म्हटल्यार एक सेलिब्रेशन म्युजीक फेस्टिवल कशें तें आनी हांगासर लोकल आमचे स्थानीक स्टॉल्स आसतले म्हणजे लोकलांचे स्टॉल्स आसतले जे गांवठी पद्दतीन जेवण हांगासर लोकां खातीर दवरले आसतले तशेंच आमचे भायले थोडे स्टॉल्स ब्रँडेड रेस्टॉरंट्स बीन ते घालतले। हांगासर कल्चरल प्रोग्राम म्हटल्यार पयलीं स्टार्टींग 5च्यान सुरवात जातलो आनी 5 आमी लोकल आर्टिस्टांक हे दिल्लो चान्स दिल्लो तशेंच लोकल डान्स आहात गोंयचे ट्रेडिशनल डान्स आहात मागीर बँड लायव्ह बँड आहा आनी ब्रास बँड आहा आनी डीजे आहा सो हे प्रकारे आमचे 3 दीस अशे म्युजीक आनी फूड कल्चर आमचो सेलिब्रेट करता स्वता आसलेलो थंय एंटायर पंचायत बॉडी तशेंच सगळे आमच्या मतदारसंघाचे सगळे पंचायत सरपंच पंच मेंबर सगळे